Karibuni wasikilizaji na watazamaji wa radio television Kiokusi. Mwengine jemadari mkuu mbeba maono William Amuri ya Kutumba, nyota ya Kongo na nyota ya Fizi, amesimama na kutoa sauti kuhusu utaratibu wa wazalendo na kukanisha yote na upitika kwenye mitandao. Mheshimiwa jemadari mkuu Amuri William ya Kutumba analeta oda na sauti kuhusu wazalendo. Tumsikilize kwa makini. Napenda kusema neno moja. Napenda kusema ni neno kuhusu audio ambayo iko na sirikile ku mitandao. Mimi naitwa kwa jina la William Amuri ya Kutumba, kiongozi wa wazalendo. Napenda kusema hivi, watu wengi weko naleta ma commentaire kuma audio, kufanya ma audio ya bongo, ma audio ya bongo, aba maîtriser ma réalité ya kibitu benye kuwa huku ku terrain. Alors mtu anasimama tu, anaingia ku groupe, anafanya audio yake ya kusumbua watu, ya kuangaisha watu akili. Kuko audio yenye iko na sirikile kuhusu kusema kwamba komanda region alisema wazalendo wote watoke mujiji la Baraka, watoke muma grand centre, wapande kuma front. Sasa ile audio yenye ile message ya komanda region envers wakubwa wa wazalendo, watu wanakamata ile neno ni neno la uasi, neno la uasi. Alors musikie sasa mimi gisi nitawaambia, kama vile mkuu wa wazalendo, kama vile mwenye kuwa kuma front, mwenye niko na vivre ma réalité, mwenye niko na batoto kuma front. Alors mufate venye mimi nitasema, nitareagir par rapport ya ile message ya commandant region. Message ya commandant region iko clair. Message ya commandant region haiko mubaya. Commandant region message yake ni kusema kwamba batu benye banajaha mubarabara, wazalendo wanajaha mubarabara, wengi miongoni mwa wazalendo wanafanya matrakaseri mubarabara, wanapiga masase hovyo, wananyanyasa population, na wote wanajaa kule kubarabara, me kuma front awako. Mimi niko ku front hivi, niko nasema hapa leo, niko nasema hapa, je pense que les 4, les 5 et les 4, leo que les 4 samedi, les 4 avril 2026. Na leo le 4 niko na bambia, niko ku front hivi, niko nasema na mwe niko ku front. Ule mwenye atabisha abishe kama siko ku front leo. Na huku ku front kwenye sie tuko babiana bot bakizalendo bamingi banayala kule chini, bote banayala kule chini, bote kule chini, beko Uvira, beko Baraka, beko Misisi na mafasi ingine mubarabara kule. Unakuta bako na mabunduki zote kule, mabunduki za msaada kule, kutembea mumugini na mamoto na nini, kushirikile mumamigini, kupiga masase ovyo. Resama Katanga banafanya ma incident, kupigana masase. Sebele balipigana masase. Unafika Baraka masase kulia, Lueba masase kulia, Misisi masase kulia, pempe partout. Na tuko muma operation, mwe bote munajua kama tuko muma operation huku. Sasa mutuambie, mwe batu wenye kwa Bulaya, mwe batu wenye kwa à l'étranger, muko fasi zote katika ulimwengu, batoto ya Kongo, batoto ya Sud Kivu,
batoto ya mashariki, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, batoto ya Mwenga, muko mnaapuye kusema kwamba no, yenye komandare jo anasema vibaya, alors il faut batu bajirevolte. Yeyote yule mwenye iko natosha message zake kusema kwamba bazalendo bajirevolte contre le gouvernement, ule mtu anapaswa kufungwa, anapaswa kufuatiwa na hatua kali. Hapa bazalendo wenye niko nabo kumafro huku banahangaika kufanya kazi, ni watu wachache wanafanya kazi kumafro, lakini bote wanaikalia kule kumabaraka, kule kumauvira, kumamisisi. Eske tutakubaliana na ile? Mtu anapaswa kuwa kule mwenye anapangiliwa, huyu atafanya kazi fulani huku kubarabara. Lakini kama upangiliwa kufanya kazi fulani kule kubarabara, wewe bote wanapaswa kuwa kumafro. Na mimi na insiste kama vile mkuu wa wazalendo, na insiste nasema hivi, wazalendo wote wenye kwa mubarabara wote, kila mtu afunge mirago yake, anze kutufata kumafron. Kuko wale tuliambia watakwenda kufron ya Runingu, na kule watu wale tuliambia watakuja kufron ya nani ya point zero. Alors wote, kila mzalendo napashwa ajiprepare saa hii na kutoka kule kwa barabara. Selema kuko kikosi yenye sisi tutapanga, yenye itatumika conjointement na FRDC pale Baraka, pale Uvira, nafasi zingine, kwa ajili ya kuasire securite ya mumigini. Paske wakati uko nakamata muzalendo mumugini, hautajua kudistingue huyu ni muzalendo na huyo iko raia. Ni wale wazalendo wenye sisi tutapangilia kusalia pale Baraka, kutumika kazi ya securite Baraka, na ndio watabakia pale. Tutabifanya pamoja na komandema ya FRDC yenye kuwa Baraka. Tutabifanya pamoja mkonsensus na komanda region. Haiko kila mtu kujimpose nitabakia hapa na nabakia pale na bila ruhusa la kiongozi. Mimi ndio mkuu wa wazalendo. Na kama wewe unakatala byangu, unakatala ba komanda region, shetani unapenda bya wapi? Kuko watu wako nasema tupingane na mipango ya komanda region au ya FRDC. Si tuko wa reserviste leo. Muzalendo ni reserviste. Tuko na deja ina institution yenye tunaita RAD, Reserve Armée de Défense. Kazi yetu sisi, role yetu ni kuporter soutien ku FRDC. Sisi tunaporter soutien ku FRDC. Tuko armée de réserve ya FRDC. Ile nyinyi mnatafuta sasa tufanye ingine ya kujiopose na FRDC. Ni kitu gani? Kuna wengine wanafanya maversion mbalimbali. Mtu atakwambia sema no, ilifo mufanye hivi, mujirevolte, mkuwe hivi. Tuambiane kwa uwazi. Sisi wazalendo tulipambana na serikali hapa ya Joseph Kabila hapa. Mtuambie sababu hatukukuwa na chochote. Tulienda wapi? Tulifanya nini? Na tulifanya resistance kubwa kupambana na regime ya Kabila. Sababu Kabila alikuwa anakamata apatie Wanyarwanda hii nchi. Lakini leo sababu mzalendo numero 1 alisimama. Na sisi watu tunapaswa kuwa derrière le chef de l'État, mzalendo numero 1. Hakuna mtu akwenda à gauche ni à droite. Kama leo tunaweza sema gouverneur anasema, commandant region anasema, bako nasema juu ya nini? Benye bako nasema eske viko mubaya? Bana tuambia siye tufanye nguvu, tuangalie namna gani tunapaswa kujikomporte, ngine mtu tunapaswa kujikomporte kuma front. Kuma front ndio tunapaswa kuwa. Tukue kuma front. Hapana kugeuza maneno. Kuko batu hivi sasa maadui wanaanza ingilia sasa kwa hii discours ya commandant region, ndio wanaanza kuingilia maadui. Kutafuta kudesorienter bazalendo. Kama ulikuwa uko mzalendo, uko mubarabara, uko derrière chef de l'État, ukubali mawazo ya chef de l'État. Kama unaenda tofauti ya mawazo ya chef de l'État, hata mimi kiongozi wa wazalendo sitakubali.
Pour votre information, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Este, watoto wa Kongo, watoto wa Fizi, watoto wa Shabunda, wa Uvira, watoto wa Mwenga wa Shabunda, watoto wa Kabare, watoto wa Kale, watoto wa Walungu, watoto wa Ijwi, watoto wa fasi zote province zote hizi, napenda kuambia kama sisi sote tukue derrière chef de l'etat, na ile mipango yenye iko natosha komanda region haiko mubaya. Bazalendo bapunguke kule kubarabara, bakuje huku pale, kutabakia unité ya FRDC yenye tutapanga pamoja na unité ya wazalendo yenye ile tutapangilia le reste bote banaposha kukuja huku. Ile yote tutapangilia kusema batabakia juu ya security ya migini, na njoo benye batakuwa pale, bale bengine bote wanaposha kupanda huku. Vala tuendelee na maoperation. Kwa hiyo tunawaambia kwamba mwenye atakatala hii, sisi wote tutafuatilia ile mambo kule, na mwenye atakatala hii setadire ule ni enemy, anafanya jeu ya enemy, anapenda kusaidia enemy. Paske hatutakubali frozi bakie wazi na watu wote bikale kumugini, hatutaitika ile ndio ma realite ya terre. Mimi niko kufro na mimi najua ma realite ya kufro kisi tuko na watu wenye beko kule. Vraiment mufate audio yangu hii. Hiyo audio yangu muisambaze fasi zote. Bale bote watu wenye kusema benya bayui baachane na ile. Bafati hivi niko nasema hapa. Alors ile naweza kusema sie ndio basufra tuko na sufrire kuma front ici. Sie ndio tunajua umuhimu wa batu kukuja kuma front. Ile yenye komandare jua alisema pale akusema kumwazo wake peke. Ile yote tunaijua sie. Ile njoo wenyewe napenda kusema. Okay, asante sana. Na watu wa akili mzuri wenyewe watasikia hii yenyewe mimi nasema hapa. Watakubali maneno yangu. Na watu wabaya, wale wapenda kuharibu, wanapenda waingize sumu ndani ya wazalendo, njoo wenyewe watapinga hivi tunasema hapa. Na batafuatiliwa. Je dis et je vous remercie. Basi tunashukuru sana wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku mahali popote mulipo. Tunawajulisha kwamba huyo ni mbeba maono jemadari mkuu Amuri William Yakutumba, ni yeye anaongoza wazalendo wa Sud Kivu, na hakika kazi anayoifanya inaonekana wazi. Baada ya kusimamisha adui upande wa plene ya Ruzizi na wasaliti kupanda Uvira, alisimama Makobola na akasema ya kwamba ipande ishuke, hakuna adui ataingia mtarafa la Fizi. Na hapo ilikuwa ni ajabu na miujiza. Baada ya siku 3 wazalendo wako wanapigana, ndipo sasa jeshi kutoka Kinshasa lilitumwa na Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine, linaitwa Ibu, wakaja kusaidia wazalendo, na hapo moto iliwaka na wahasi wakapata chante makuni. Baada hapo wanajielekeza upande wa Point Zero. Wahibu walifanya kazi ya miujiza pamoja na wazalendo, iwe Point Zero, iwe Mikenge, na leo wanaendelea kusaka adui upande wa vilima ya Minembwe. Radio Television Ngyoku International, ndugu Hamisi Mwanuke yuko pamoja na wazalendo bega kwa bega pamoja na jeshi la serikali, ili tupate kuwajulisha na upitika. Sote tuko nyuma ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine, tuko nyuma ya jeshi letu la serikali, na tuko nyuma ya wazalendo. Asante Ingeta, chao.